Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Al-Fatihah hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ansorihi wa ahli baitihi wa ali kullin wa ashabi kullin. Wa tabi'ihim lahum bi isanin lam jinsam ila musannif hadzal kitab Syekh Zakaria Muhyiddin Nawawi usuli furu'i wa asatidati. Anallahu ta'awwasyahum bi rahmati wa yasakinuhum jannah wa yu'idhum barakati wa karamatin fid dunya akhirati ulumihim wa man hadara hadzal majlis al mubarak. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Rabbi fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dzakirna ma nasina warzuqna ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Fasal setelahnya bab salat Id. Faslun utawi iki ku pasal suwiji menjelaskan tentang takbir mursal dan muqayyad. Faslun utawi iki ku pasal suwiji yundabu at-takbiru, yundabu dan sunataken apa at-takbiru takbir. Yundabu dan sunataken apa at-takbiru takbiran. Maca takbir bihuru bisyamsi kelawan surupi srengenge. Lailatayil Aidi ing dalem wengi lorone dina riyaya Id. Tegese Idul Fitri lan Idul Adha. Fil manazil ing dalam pira-pira panggonan wa turuki lan pira-pira dalan wal masajid lan pira-pira masjid wal aswaqi lan pira-pira pasar. Birafi sauti kelawan ngunggahaken swara tegese dengan suara yang lantang. Ketika menjumpai 2 malam hari raya, maka seketika itu sejak hurubus syamsi, sejak maghrib berarti, itu disunahkan untuk membaca takbir, baik itu di rumah, di jalan, di masjid atau di pasar. Wal azharu tawi qol azhar iku idamatuhu. Wal azharu tawi qol azhar iku idamatuhu oleh nglanggengakane takbir. Iku idamatuhu oleh nglanggengakane takbir hatta yuhrima sehingga takbiratul ihram sapa al imam bi sholatil Idi kelawan salat Id. Jadi takbir mursal itu definisinya takbir yang bebas. Takbir mursal atau mutlak itu terbebas dari ikatan apapun sehingga sejak malam Id sampai imam takbiratul ihram itu membaca takbir tanpa ada batasan. Wala yukabbiru lan ora maca takbir sapa al haju wong kang haji. Ora maca takbir sapa al haju wong kang haji Lailatul Adha ing dalem wengine riyaya Adha. Bal yulabi balik maca talbiyah sapa wong kang haji. Kesunatannya kalau untuk orang yang haji di malam hari raya Idul Adha, mereka disunatkan untuk membaca talbiyah sebagai syiarul haji. Kalau selain orang-orang yang haji, disunahkan takbir sebagai syiar Id. Wala yusannu lan ora den sunataken apa takbir Lailatul Fitri ing dalem wengine riyaya fitri.
akibah sholawati ing dalam ngiring-ngiringi pira-pira salat tegese ba'da salat fil asahin dalam qol asah. Ini qol asah di kitabnya Ar-Rafi'i sebenarnya. Di malam hari raya Idul Fitri tidak ada kesunatan membaca takbir pasca salat. Jadi mari salat itu zikirannya bukan takbir tapi zikiran biasa. Tapi ada qaul tsani yang itu menjadi adat kita adalah ya kalau setelah sholat maktubah atau setelah sholat sunnah pada malam hari raya Idul Fitri masih sunnah baca takbir. Ini qaul tsani yang dipilih oleh An-Nawawi di dalam kitab Raudhah. Wa yukabiru lan maca takbir sapa al haju wong kang haji min zuhrin nahri awet saking zuhure riyaya nahar wa yakhtimulan mungkasi sapa al haju sapa wong kang haji bisubhi akhir tasyriki kelawan subuhe akhire dina tasyrik wa ghairuhu tawi saliyane haji wa ghairuhu tawi saliyane wong kang haji iku kahua kaya dene wong kang haji fil azharin dalam qol azhar. Versi qol azhar mulai ada kesunatan takbir adalah min zuhrin nahri kalau untuk hari raya kurban sejak zuhurnya berarti zuhurnya tanggal 10 sampai subuh pada hari ke-13 berarti. Umumnya kita sejak malam hari raya Idul Adha itu takbir mursal. Kemudian setelah itu pasca sholat Id itu baru berlaku takbir muqayyad. Tapi biasanya kita mengakhiri takbir muqayyad itu pada tanggal 13 dari tasyrik terakhir tapi zuhur. Bukan subuh tapi zuhur. Atau ada juga yang sampai asar. Kemudian maghribnya sudah tidak takbir lagi. Wa fi qaulan ing dalam siji qaul min maghribi lailatin nahri awet saking maghribe wengine riyaya nahar. Wa fi qaulan ing dalam siji qaul min subhi arafata awet saking subuhi riyaya dina arafah. Wa yakhtimulan mungkasi sapa ghairuhu bi asri tasyriki kelawan asare riyaya tasyrik. Wal amalu tawi oleh ngamalaken iku ala hadza miturut ing ngatasi kilah qaul terakhir male. Wal azharu tawi qaul azhar iku annahu temen setuhune man iku yukabiru maca takbir sapa man fi hadhil ayyami ing dalam ikilah pira-pira dina. Tegese yaumul id Idul Adha sampai ayam tasyrik lil faitati kedue salat wajib sing faid sing tertinggal warotibati lan salat sunnah rawatib wan nafilati lan salat sunnah mutlak. Wasihatuhu tawi sihate takbir al mahbubatu kang den senengi tegese sing warid iku Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamdu. Iki kurang iki redaksine. Kalau versi qaul jadid takbirnya itu 3 kali, salah samarat. Versi qaul qadim takbirnya 2 kali. Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Kalau versi qaul qadim 3 kali. Wa yustahabu lan den sunataken apa an yazida yen to nambahi sapa wong mari maca takbir walillahil hamdu
ditambahi kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Walau syahidu. Ini pembahasan takbir sudah selesai nih. Kemudian musonif menyisipkan pembahasan tentang ru'yah. Ini sebenarnya ada di bab saum tapi bahas di sini. Walau syahidun lamun nyakseni sapa wong akeh. Walau syahidun lamun nyakseni sapa wong akeh yauma salasina ing dalem dina 30 hari ke-30 hari ke-30 bulan Ramadan qabla zawali yang dalam sadurunge zawal biru'yatil hilali kelawan ru'yah hilal kelawan ningali hilal al-lailata ing dalam wengi al-madiyata kang wis lampau apa lailah aftarna mongko wajib batalaken poso sapa kita wasallaina lan salat sapa kita al-aida ing salat Aid. Bila mana di hari ke-29 misalnya kita ru'yatul hilal kemudian tidak sukses, tidak terlihat hilalnya, maka kewajibannya adalah istiqmal pada hari ke-30 wajib puasa. Tapi ternyata setelah di ru'yah lagi yang dan waktunya itu qabla zawal, berarti kisaran sebelum zuhur di ru'yah lagi ternyata berhasil. Di ru'yah lagi ternyata berhasil dan pada hari itu juga sebenarnya adalah tanggal 1 Syawal. Masuk 1 Syawal. Dengan keyakinan dan ijtihadnya dia, dengan ijtihad dan keyakinannya dia, maka wajib dibatalkan puasanya dan sunnah melakukan sholat id karena sholat id itu kan waktunya longgar ya. Qabla zawal sampai qabla zawal. Wa in syahidu lan lamono nyekseni sapa wong akeh ba'dal hurubi yang dalam sakwuse surupe srengenge lam tukbal mongko ora den trima apa syahadatu kesaksiane. Au baina zawali utawa ing dalam antarane zawalu syamsi condonge srengenge wal hurubi lan surupe srengenge. Aftarna mongko wajib batalaken sapa kita wafatat tetapi dadi ilang apa salatu salat. Apabila kita menyaksikan hilal, kita berhasil melihat hilal tapi setelah huruf, ba'dal huruf, maka tidak diterima kesaksiannya. Di maghrib tanggal 30 berarti malam 1, yaitu tidak diterima kesaksiannya. Atau berhasil melihat hilalnya itu antara waktu zawal sampai huruf di hari ke-30. Maka dia tetap wajib membatalkan puasa, tetapi dia kehilangan kesunatan sholat id karena waktu sholat id sudah habis. Tapi wa yusra'u lan den syarataken dan lan den syariataken den gawe tumandang den syariataken apa qadauha ngodoni sholat id mata syain dalam kapan wae kersa sapa wong fil azhari dalam kol azhar. Oleh karena sholat idnya ini menjadi faitah, maka ada syariat, ada kesunatan untuk mengkodoi sholat id kapanpun dia mau menurut kol adhar. Wakilah yang diucapakan fiqaulin dalam suci kolo pola tafutu ora dadi pot apa sholatul id bal tu sholla.
Batu sholat balik dan gawe sholat apa sholatul id minal ghadi saking waktu sesuk adaan kelawan waktu ada. Menurut satu kaul ini tidak hilang kesunatan sholat id, akan tetapi dilaksanakan pada esok hari. Dilaksanakan pada waktu esok hari, statusnya adalah ada. Tapi ini kaul ini lemah ini. Dhaif. Babu sholatil kusufaini. Babu sholatil kusufaini utawi iki kubab nerangaken salat gerhana. Salat gerhana matahari, gerhana bulan. Ya utawi sholatul kusufaini ku sunnatun hukume sunnah, tegese sunnah muakkadah. Fayuhrimu mongko takbiratul ihram sapa wong biniyati sholatil kusufi kelawan niat salat kusuf. Yaqra'u hale maca sapa man al-Fatihata ing Fatihah. Wa yarka'u lan rukuk sapa man. Summa yarfa'u nuli keri-keri ngadeg maneh sapa man. Summa yaqra'u nuli keri-keri maca maneh sapa man al-Fatihata ing Fatihah. Ing Fatihah kang kaping pindho. Summa yarka'u nuli keri-keri rukuk maneh sapa man. Summa ya'tadilu nuli keri-keri i'tidal sapa man. Sumaya sujudu nuli keri-keri sujud sapa man. Fahadi mongko utawi ikilah af'al tegese qiraatul Fatihah rukuk sampai sujud iku rakaatun kehitung sak rakaat. Sumayusoli nilai keri-keri salat sapa man saniatan ing dalam rakaat kang kaping pindho. Kadzalika kaya mungkin-mungkine rakaatul ula. Rakaat al-ula. To kadzalika kaya mungkin-mungkine qiraatul Fatihah ila akhirih sampai sujud itu. Jadi salat gerhana ini hukumnya sunnah muakkadah. Baik itu gerhana bulan atau gerhana matahari. Yang membedakan di antara salat sunnah yang lain adalah pada Fatihahnya 2 kali di 1 rakaat, kemudian rukuknya 2 kali. Yang ini nanti juga sifatnya ada khilaf ulama, apakah boleh ditambahi qiyamnya itu boleh ditambahi 3 kali atau malah boleh dikurangi. Itu nanti khilaf ulama. Wala tajuzulan ora wenang apa ziyadatu ruku'in. Nambahi rukuk salisen kang kaping 3, tidak boleh menambahi rukuk sampai 3 kali. Litama dil kusufi krana suwene menenge kusuf. Ailituli muksil kusuf. Litama dil kusufi krana suwene menenge kusuf atau gerhana. Wala naksuhu lan uga ora wenang apa ngurangi rukuk lil injilai krana pertelone kusuf tegese rampunge kusuf intiha atau farah fil asohin dalam qol asoh. Menurut qol asoh tidak boleh menurut qol asoh gerakan salat kusuf ini sifatnya ta'abudi yang tidak boleh ditambah atau dikurangi. Ora oleh ditambah rukuknya sampai 3 kali, juga tidak boleh dikurangi sampai 1 kali sebagaimana salat umumnya. Entah itu karena memang ini ilatnya ilat bukan dalil nakli tapi akli ini. Ilat akliyah. Tamadil kusuf sama injila itu ilat akliyah. Tapi ilat aslinya ya ta'abudi itu. Tapi menurut Kolsani itu boleh. Tidak ada ketentuan larangan atau ketegasan daripada Rasul tentang rukuk 2 kali dan raf'u 2 kali. Sehingga boleh dikurangi atau boleh ditambah.
Wal akmalu utawi kang luwih sempurna iku an yaqra'a. Wal akmalu utawi kang luwih sempurna iku an yaqra'a yen to maca sapa wong fil qiyami ing dalem qiyam to jumeneng al awali kang pertama. Kang awal ba'dal Fatihati ing dalem sakwuse maca Fatihah. Maca al-Baqarah ing surah Baqarah. Wah, blenger ya. Full juz 1 sampai juz 3 separon. Oh. Mari rakaat. Ya apalagi ada 2 rakaat 4 kali Fatihah berarti 4 kali surah. Rakaat pertama Baqarah awal sampai akhir full. Juz 1 sampai juz 3 paron. Iki sunahan sunah iki. Kanjeng Nabi ngono. Lah dia kan bukan Kanjeng Nabi, tapi Kanjeng dosa ya. Salate mawon sunah. Salate mawon sunah bumbuan nglakoni ini wae. Wa fi sanilan ing dalem qiyam kang kaping pindho. Wa fi sanilan ing dalem qiyam kang kaping pindho ba'dal Fatihah hasaniyah sunah maca kami atai ayatin kaya dene 200 ayat minha saking Baqarah. 200 ayat. Hafiz salisilan ing dalam qiyam kang kaping 3 ba'dal Fatihah salisah mi'atin ay mislu mi'atin misla mi'atin sepadane 100 wa khamsina lan 50 misla mi'atin sepadane 100 wa khamsina tambahi 50 berarti 150 ayat. Wa fi rabi'i lan ing dalem qiyam kang kaping 4 ba'dal Fatihah rabi'ah mi'atin ay misla mi'atin sepadane 100 ayat takriban kelawan parke. Ya rakaat pertama qiyam pertama mari Fatihah maca Baqarah. Mari ngono qiyam kedua 200 ayat. Qiyam ketiga 150. Qiyam keempat 100 ayat. Blenger ya kan. Paling gampang itu qiyam pertama maca Al-Kafirun. Barang ono qiyam kedua Quluhu. Qiyam ketiga itu Al-Falaq, terakhir An-Nas wis. Mari ya. Durung iku ketambahan khutbah sing sawi bisane. Wa yusabbihu lan maca tasbih sapa man fi ruku'in dalam rukuk al-awwali kang pertama. Ukurane maca tasbih oleh maca tasbih qadra mi'atin kelawan umpamane ukuran 100 ayat minal Baqarah saking Baqarah. Cek suwe ne. Boyoan ngo. Qadra mi'atin minal Baqarah itu maca tasbih seukuran itu ngono. Berarti kurang lebih 100 ayat itu ya 15 menit ya. Wa fi sanilan ing dalem rukuk kang kaping pindho samanina ai qadra samanina kelawan ukurane 80 ayat saking Baqarah. Wasalisilan ing dalem qiyam kang kaping 3 sabaina ukurane kaya dene ukuran maca 70 ayat saking Baqarah. Warabilan qiyam kang kaping 4 khamsina kaya dene maca 50 ayat saking Baqarah takriban kelawan parke. Ini kalau orang yang tidak terbiasa sholat tasbih yang geblak ini. Kalau orang yang sudah terbiasa sholat tasbih terus ngamalkan ini itu tidak ada masalah. Sholat tasbih rukuk wis
Kaya ambruk ya. Kaya ambruk ya. Wala yutawilu lan ora dawaaken sapa man as-sajdati ing pira-pira sujud fil asohin dalam qaul asoh. Menurut qaul asoh tidak ada kesunatan untuk memanjangkan sujud. Kultu ngucap sapa ingsun Imam Nawawi as-sahihu tawi qaul sahih iku tatwiluha oleh ndawakane sajadat. Wih, kata Imam Nawawi sunah sujudnya didawakno. Wis surahe dawa, rukuke ya dawa, sujude pisan ya dawa pisan. Iku salat gerhana rasa salat tasbih iku. Sabata was tetep keabsahane qaul fi sahihaini ing dalam sahihain ing dalam sahih Bukhari Muslim. Wa nasolan wis nasaken. Wa nasolan wis dadi nasus Syafi'i fil Buaiti ing dalam murid Imam Buaiti ing dalam Al Buaiti murid Imam Syafi'i ing dalam kitab Al Buaiti maksudnya. Apa annahu teman setuhune wong iku yutawiluha sunnah ndawaaken sapa man ing sajadat nahwar ruku'i kelawan sepadane rukuk alladzi kang qablaha kang tetep ing dalam sadurunge sajadat. Wallahu a'lamu. Kalau nasus Syafi'i sebagaimana riwayatnya Al-Buaiti itu sunnah memanjangkan sujud sebagaimana rukuk. Ukurannya sebagaimana rukuk. Waktu sanulan den sunataken apa salat? Apa salatul kusuf jamaatan kelawan jamaah. Waya jarulan banterno sapa man bikiraati kusufil qamari kelawan wacanane salat gerhana bulan marga di malam hari la syamsi tetapi ora sunah oleh banteraken wacanane kusufis syamsi gerhana matahari karena di pagi hari. Sumayak tubunu li keri-keri khutbah sepali imam khutbah ini kelawan rong khutbahan bi arkanihi makalan pira-pira rukune khutbah ini fil jumu'ati ing dalam khutbah Jumat. Khutbah ini letaknya setelah sholat gerhana karena ini bukan menjadi syarat keabsahan sholat tetapi hanya sebagai penyempurna. Ada tidaknya khutbah itu tidak mempengaruhi keabsahan sholat kusuf. Tapi kalau sholat Jumat itu menjadi syarat keabsahan Jumat. Wa yahusulan nganjuraken sapa imam ala taubati ngatasi tobat wal khairil nglakoni kebagusan. Wa man utawi sapune wong iku adrokan nemoni sapa man al imam ing imam fi ruku'in ing dalam ruku' awalin kang pertama. Adroka mongko nemoni sapa man rakaata ing rakaate imam. Sak rakaat au fi sanin utawa ing dalam rukuk kang kaping pindho au fi qiyamin utawa ing dalam qiyam sanin kang kaping pindho fala yudrikul imam. Fala yudrikur rakaah mongko ora nemoni sapa wong ing rakaat fil azhari ing dalam qol azhar li anal asla huwa ruknul awal. Sementara rukuk sani dan qiyam sani itu adalah ziyadah. Jadi patokannya tetap rukuk awal. Wa tafutulan dadi ilang apa salatus syamsi kesunatane salat gerhana bil injilai sebab pertelone syams tegese rampunge syams. Wa bi hurubihalan sebab
surupe syams kasifatan hale isih gerhana. Wal qamari lan ay watafutu sholatul qamari lan ilang apa kesunatan salat gerhana bulan bil injilai sebab pertelane qamar atau rampunge qamar watulu isyamsilan metune srengenge lal fajri duduk metune fajar fil jadidi dalam qaul jadid. Berarti menurut qaul qadim keluarnya fajar sodik itu menjadi penanda. Wala tafutulan ora dadi ilang apa sholatul qamar bihurubi sebab surupe qamar khosifan hale isih gerhana. Wala wijtama'a lan lamun dadi kumpul apa kusufun salat kusuf wa jumu'atun lan salat Jumat. Berarti ijtama'a an-naflu wal fardu. Au fardun utawa fardu akharu kang liya. Utawa fardu sing liyane kudima mongko dinginakon apa al fardu salat sing fardu. In khifa lamun den khawatiraken apa fautuhu pote utawa ilange fardu. Wa illa lan lamun ora khifa fautuhu ai wa illam yukhaf fautuhu lamun ora den khawatiraken ilange fardu fal azharu mongko utawi kul azhar iku takdimul kusufi oleh dingenaken salat kusuf. Sumayaktu bunulu kere-kere khutbah sapa imam lil Jumaati kanggo khutbah Jumat, bukan khutbah kusuf tapi khutbah Jumat muta'aridun hale wong kang malengaken sapa wong lil kusufi kanggo salat kusuf, memaring salat kusuf. Sumayu soli nuli keri-keri salat sapa man al Jumaat yang salat Jumat. Tapi ini jarang terjadi ya. Biasanya salat gerhana matahari ku wisuk ngono maksudnya. Pagi. Atau paling ndak pol-pol itu jam-jam 9 itu salat. Jarang yang sampai jam 12, jam 11 yang mati mendekati Jumatan. Kalau nanti misalnya di suatu kondisi itu waktu gerhananya adalah mendekati Jumatan, ya bisa pakai kaul ini. Salat kusuf dulu, kemudian khutbahnya khutbah Jumat, lalu kemudian salat Jumat. Walau ijtama'an lamun dadi kumpul apa idun. Salat Id au kusufun utawa salat kusuf wa janazatun lan salat jenazah sing fardu kifayah kudimat mengko den dingenaken apa janazatu salat jenazah. Karena salat jenazah itu punya apa? Ada tuntutan untuk segera dilaksanakan. Ini salat gerhana ini kadang di desa-desa salat gerhana itu jarang dilakukan karena sunnah jadi memang karena sunnah. Emang tidak begitu perhatian, maksudnya takmir masjid atau musola di pedesaan itu tidak begitu perhatian dengan salat gerhana, itu tidak begitu perhatian. Sing paling rutin itu ya salat sunnah, sing rutin ya salat Id. Itu sing mesti diperhatikan. Pasti itu. Kayaknya kalau salat Id ini tidak diselenggarakan ya rasanya hampa. Kalau di daerah perkotaan atau di masjid-masjid besar salat gerhana masih diselenggarakan. Tapi menjadi ini kalau misalnya di pedesaan itu ya minimal 1 kali lah pernah diselenggarakan salat gerhana.
Minimal 1 kali ya. Kalau ndak pernah sama sekali itu nanti imbasnya itu masyarakat malah ndak tahu kalau ada kesunatan sholat gerhana, apalagi ndak ada majelis taklim apa. Itu menjadi problem. Jadi siarnya ndak merata. Siar Islamnya ndak merata. Nah itu. Sampean besok kalau sudah pulang berarti mensiarkan ini ya. Pisan-pisan no, sholat gerhana no. Mari ngono ndak apa wis. Pisan ae. Gue ngeri lek nih masjid iki sudah pernah dilakukan sholat gerhana. Babu sholatil istisqai wallahu alam bisawab.